बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये हमारा TGSG यानी द ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से 18th एपिसोड का दूसरा हिस्सा है। इससे पहले हमने आपसे 18 एपिसोड के हवाले से कुछ बातें की थी। आज हम उसी की कंटिन्यूएशन में अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं यहाँ पर ये वाज़ेह कर दूं कि हम अपने अगले प्रोग्राम्स के अंदर दो टॉपिक्स जिनके बारे में हमने आपको बताया था कि द क्लोजर टू ट्रुथ के हवाले से तीन टॉपिक्स, कॉस्मोस, कॉन्शियसनेस एंड गॉड, इन में से हम दो टॉपिक्स कॉन्शियसनेस एंड गॉड के हवाले से कुछ सवालात को आपके सामने लाएंगे और वो कुरान मजीद की रोशनी में आपके सामने उनको बयान करेंगे। लेकिन हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी ये वाज़ेह किया था कि हम उन सवालात को एड्रेस नहीं करेंगे जिनका ताल्लुक अमूर गैब की बातों से होगा, मसलन अल्लाह ताला की ज़ात, उसके अफ़ाल की नौइयत। इसी तरह हम आयात मुतशाबिहात के हवाले से भी सिर्फ उनके उन हिस्सों पर गुफ्तगू करेंगे जो मोहकम है, और जितनी तफसील कुरान मजीद में मज़कूर है उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ जो शुरका हैं उनमें परवेज हाशमी साहब, खुरम खान साहब, शेख हमायूं साहब, फैसल अली साहब, सैयद सऊद अली साहब और डॉक्टर असद इम्तियाज। नाज़रीन, मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम को ज़रूर देखें ताकि आप उस प्रोग्राम को देखने के बाद ये मालूम कर लें कि हमने आयात मुतशाबिहात के हवाले से क्या गुफ्तगू की थी। आयात मुतशाबिहात के हवाले से कुछ सवालात दोबारा से मैं आपके सामने ला रहा हूँ। नंबर 1, क्या आयात मुतशाबिहात से मुराद मुबहम आयात है? नंबर 2, क्या आयात मुतशाबिहात का ताल्लुक आखिरत यानी मरने के बाद आने वाली जिंदगी के साथ है? और नंबर 3, आयात मुतशाबिहात के मुहकम हिस्से कौन से होते हैं? हमने इस सवाल के लिए जो मिसाल आपके सामने पेश की थी, मैं दोबारा आपके सामने उसे पेश करता हूँ। वो मिसाल ये है, आयात मुतशाबिहात के हवाले से एक साहिब इल्म ने एक मरतबा बहुत खूबसूरत मिसाल बयान की थी। उन्होंने फरमाया था, इस वक्त अगर कोई एक बच्चे से भी बल्ब की हकीकत पूछे तो वो बयान कर देगा, लेकिन अगर आप 400 साल पीछे चले जाएं और अकबर बादशाह और उसके 9 रत्नों को बल्ब का कुछ आइडिया देना चाहें तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा? आप उनके सामने जलते हुए दिए से तशबीह देकर बल्ब का कुछ इजमाली तस्वुर देंगे। आप बयान करेंगे कि 400 साल बाद ऐसे दिए जलेंगे जिनमें तेल नहीं डालना पड़ेगा और जिन्हें दिया सलाई नहीं दिखानी पड़ेगी। इन मालूमात पर अकबर बादशाह और 9 रत्नों का रद्द-ए-अमल ये भी हो सकता है कि वो कहें कि तेल के बगैर दिए कैसे जल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा होता कभी नहीं देखा, लिहाजा मुमकिन है वो इस चीज का सिरे से इनकार ही कर दें। दूसरा रद्द-ए-अमल ये भी हो सकता है कि वो सोचें कि इत्ला देने वाला शख्स सच्चा है, लिहाजा ऐसा ही होगा, मगर इस वक्त हम इस चीज को नहीं समझ सकते और दी गई इजमाली मालूमात पर इत्तिफाक कर लें। तीसरी सूरत यह भी हो सकती है कि वो इस चीज की हकीकत जानने के दर पे हो जाए जो कि वो कभी नहीं जान सकते, क्योंकि उन्हें बिजली ही का कोई आइडिया नहीं। जिस चीज को हम मुतशाबिहात का मुहकम हिस्सा समझते हैं वो रोशनी है, क्योंकि अकबर बादशाह के दिए में और बल्ब में ये चीज मुश्तरक है। मुतशाबिहात के हवाले से हम समझते हैं कि सोच यही होनी चाहिए और इंसान को इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर वो इससे आगे बढ़ता है तो हमारे ख्याल के मुताबिक अपनी हुदूद से तजावुज करता है, और अगर वो रोशनी तक भी नहीं पहुंचता तो इसका मतलब ये है कि उसने दी गई मालूमात से किसी किस्म का कोई इस्तेफादा नहीं किया। तो मैं अपने शुरका से गुजारिश करूंगा कि इसको मजीद वाज़ेह किए करें कि मुहकम इससे मुतशाबिहात में क्या होते हैं। जी डॉक्टर साहब। यानी आमतौर पे बयान किया जाता है ना जी कि कुरान मजीद में दो किस्म की आयत है। हालांकि दो किस्म की नहीं है, यानी ये नहीं कि सिर्फ दो किस्म की हैं, इनके अलावा भी हैं। मगर बहरहाल वो मुतशाबिहात को समझते हैं कि एम्बिगुअस है, तो हमने तो पहले ही बता दिया कि एम्बिगुअस नहीं है। और हमने ये भी कह दिया दूसरे सवाल के जवाब में, आपने बड़ा अच्छा सही बयान किया
کہ ان کا تعلق جو ہے آیات متشابہات کا وہ اس دنیا سے نہیں ہے، وہ آنے والی دنیا سے، مرنے کے بعد جو۔ اب وہ تیسری چیز تھی جب ہم نے کہا کہ آیات متشابہات کا ایک حصہ محکم ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہ آیات بیان تو کی ہے نا، تو جی مقصد تو کوئی ہے نا۔ جی تو مقصد کیا ہے کہ وہ آنے والی زندگی جو ہمارے مرنے کے بعد آنے والی ہے، اس کے حوالے سے آپ کو کوئی وہ اوور آل ویو، ایک آئیڈیا دینا چاہتا ہے، کنسائز سا کانسیپٹ اس کا۔ اس کے لیے وہ کیا کرے گا کہ کسی چیز کو اٹھائے گا، ہمارے سامنے کی چیز، اس کے سامنے مثال رکھ کے تو بیان کرے گا وہ۔ اب ہم نے سمجھنی یہ تھا کہ وہ جو محکم حصہ جسے ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے۔ تو اس مثال سے چیز کیا وعدے آ رہی ہے کہ محکم حصہ روشنی ہے۔ دیکھیں حقیقت تک آپ نہیں پہنچ سکتے کہ روشنی پیدا کیسے ہوتی، یعنی اکبر بادشاہ جتنی مرضی کوشش کر لے، اس میں جیسے لکھا بھی ہوا ہے، وہ روشنی کیسے پیدا ہوتی ہے وہ اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی انٹینسٹی کتنی ہوتی ہے اس تک نہیں پہنچ سکتا، مگر وہ روشنی تک پہنچ سکتا ہے کہ اس کے اسے دیے میں بھی روشنی ہے، جس سے مثال دے کر یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح جب ہمیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اٹھیں گے وہاں آپ کو دوسرا جسم دیا جائے گا، تو ہمیں پتا ہے جسم کیا ہوتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ ایک جو انسان کے ظاہر ہے کہ ایک مادہ ہے ایک نر ہے، تو ایک میل کا جسم کیسا ہوتا ہے ایک فیمیل کا جسم کیسا، ہم جانتے ہیں اس کو، مگر حقیقت نہیں جانتے ہم، یعنی اس میں وہ جو سینسز ہیں نا وہ مشترک ہے، وہ 5 سینسز جیسے جسے آپ کہتے ہیں جیسے وہ میں مشترک ہے۔ کل ہی پڑھ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ بیویوں کے بارے میں وہاں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بیویوں کو وہ نئے سرے سے تخلیق کرے گا۔ اب ذرا ہم تو نہیں جانتے نئے سرے سے کیا ہوگا، لیکن ہمیں بیویوں کا پتہ ہے کہ بیویاں یا عورتیں کیا ہوتی ہیں۔ عورتیں کیا ہوتی ہیں ہم جانتے ہیں، ہاں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، مرد وہ جی عورتیں جانتی ہیں مرد کیا ہوتے ہیں۔ جی ہم یہ جانتے ہیں کھانا پینا کیا ہوتا ہے، جب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ پھل آپ کو دیے جائیں گے، تو قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ جب اس کے سامنے آئے گا وہ کہے گا اس قسم کی چیز ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے، پہلے بھی کھائی ہے، مگر کوالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر رہائش ہم کے یہ نہیں بارے میں بھی جانتے ایسے ہی، سواریوں کہ کے بارے میں بھی ایسے ہی۔ رائٹ، جب اگر ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمیں تھکاون کیوں نہیں ہوگی، یا اور حقیقت نہیں جانتے ہم، جی حقیقت نہیں جانتے، اور اور حقیقت جاننے کی ہم کوشش بھی نہیں کریں۔ ہمیں جتنا آئیڈیا دے دیا گیا محکم حصہ اس کے اس اوپر کی ہی رہے۔ اس کی بہترین مثال ایک اور بھی دینا چاہوں گا کہ جیسے بتایا گیا کہ جو آپ لوگ جنتی ہوں گے وہ مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، تکیے لگائے تخت پہ، اور انہوں نے ان کے لباس ریشم کے ہوں گے، اور انہوں نے کنگن پہنے ہوں گے، اور استبرق جو بھی چیزیں استعمال کی گئی ہیں، جو کہ ظاہر آج کل کے لیے ہمارے لیے اتنی اٹریکٹیو نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو لٹرل سینس میں لے لیتے ہیں، اور حتیٰ کہ وہ صرف یہ سمجھانا تھا اس وقت کہ لوگوں کو کہ آپ کو ایک بادشاہ جیسا پروٹوکول ملے گا۔ آئی ہوپ سر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ اس کا مقصد یہ ہے، اس میں محکم اس حصہ کی ہی ہے اس ڈیٹیل میں نے نا وہی تو یہ کا۔ کہہ رہا ہے نا قرآن مجید کہ اس کی ڈیٹیل میں جانے کی کوشش نہ کریں۔ جی اگر آپ ڈیٹیل میں جا کے اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ الجھ جائیں گے، چاہے جی آپ کا مقصد یعنی مقصد کو برا نہ بھی ہو کہ اچھا بالکل۔ جی وہ باڈی کی نوعیت کیسی ہوتی ہے جو کبھی بڑھتی نہیں ہے، وہ کیسی باڈی ہوگی جس میں کوئی حاجات ہی لاحق نہیں ہوتی، یو کانٹ نو دس، بٹ یہاں تک رکھے یو نو دا باڈی آف فیمیل، یو نو دا باڈی آف میل، دیٹس اباؤٹ اٹ۔ اچھا، اس میں یہاں پہ ایک سوال کر سکتا ہوں سر، گو کہ آئی ڈونٹ نو وہ کتنا ریلیٹیو ہے کتنا نہیں، پہلے بھی ہمارے انڈر ڈسکشن آ چکا ہے، سارا جنت اور جو متشابہات کا تعلق جنت دوزخ کے معاملات سے ہی ہے، تو یہ بڑا اہم سوال کیا جاتا ہے جنت کے حوالے سے کہ جی کلوزر ٹو ٹروتھ کا ہی سوال ہے، بلکہ کہ اگر وہاں پہ صرف آرام کرنا یا موج مل رہی ہے، تو انسان تو بہت پروگریسو سی شخصیت ہے، تو وہ تو بور ہو جائے گا وہاں پہ، تو کیا اس کا بھی کوئی جواب دیا گیا ہے کہ اسی چاہے کے لیے تو متشابہات کی گرینڈ صورت میں، اسکیم آف گاڈ ہم معلوم کر رہے ہیں، اس کا یہ حصہ ہے ایک، مطلب جس کو ہم اٹرنل کہتے ہیں لائف میں؟ نزل۔ جی اب جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے نزل کی۔ جب وہ گرینڈ اسکیم کا پورا آپ کو آئیڈیا آئے گا نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ نزل اس کا ایک حصہ ہے، وہ یہ مادی چیزیں اس کا ایک حصہ ہے، وہ منزل نہیں ہے، منزل وہی ہے جہاں آپ نے عہد کیا تھا۔ ہماری صاحب مگر کچھ قرآن جو بات یہ ہے کہ قرآن اگر یہ کہہ رہا ہے کہ جو چاہو گے ملے گا، اب جو یہ اتنی بڑی بات ہے، اب اگر کیا اپنا لیٹس ڈیزائن سے کر کہ لو۔ ہم بور
ہاں اگر ہم بور ہو رہے ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی خود کوئی کام ہی ڈھونڈ لیں, کوئی مطلب کچھ بھی سوچ سکتے ہیں کرنے, رائٹ. سو مطلب اور ہو سکتا ہے کہ آپ پوری دنیا کی ہسٹری ہے اسی کی کوئی مووی بنا کے آپ کو دے دی جائے, آپ وہی دیکھتے رہو. تو یہ بھی ہو سکتا ہے I think ویسے. یہ تھوڑا I would نہیں want یہ to ٹھیک watch کہہ it. رہے ہیں آپ. میں ہاں تو بڑا اچھا ہمیشہ پوائنٹ کہتا ہے. ہوں لوگوں کو کہ میرے ذہن میں ہمیشہ آتا ہے, اب میں نزل کی بات کر رہا ہوں, اس کو تقسیم کر لیں دو حصوں میں. میں منزل کی بات نہیں کر رہا. نزل مادی, Right. مادی جو ایک ہمارا نزل ہے نا وہ مادی ہے, مادی جسم ابتدائی متعلق. ضیافت. اب جی ابتدائی ضیافت جسے کہتے ہیں, اس میں اب میرے ذہن میں آتا ہے ہمیشہ کہ میں یہ دیکھوں کہ بھئی یہ کائنات کے اللہ تعالیٰ نے ابتدا, اور اس میں جب حضرت آدم کو بنایا پھر اس کے بعد کیا ہوا, تو وہ اللہ تعالیٰ دیکھیں انسان نے بھی کچھ نہ کچھ کوشش کی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ورچوئل ریئلٹی کا اس نے ایک کانسیپٹ بنا لیا, یعنی انسان سمجھتا ہے, وہ دیکھ تو رہا ہوتا ہے وہ فلم, وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے اندر ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کر دے گا کہ وہ کہے گا کہ آپ پریکٹیکلی اس کے اندر ہوں گے. یو کین سی ایچ ڈے اف یو وانٹ. اب میں دیکھنا چاہوں گا کہ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی تگدو کیسی تھی, ان کا ایک ایک دن کیسے گزرا. میں دیکھنا چاہوں گا کہ حضرت نوح کی تگدو کیسی تھی, ان کا ایک ایک دن کیسے گزرا. میں دیکھنا چاہوں گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تگدو کیسی تھی, ان کا دن کیسے گزرا. میں دنیا کے کسی بھی شہنشاہ کی بات چیزیں دیکھنا چاہوں گا. بھئی میں ہر روز ایک نئی چیز دیکھ سکتا ہوں نا. نئی چیز دیکھ کر سکتے ہیں, اس کا حصہ ہو سکتے ہیں. 14 بلین ایئرس کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں آپ, یعنی اور اگر آپ دیکھیے وہ ختم ہی نہیں ہوگی. فرشتوں. اور ہاں قرآن نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ اس سے مطمئن ہو گئے ہیں, آپ کا دل بھر گیا ہے ہر قسم تو اور کی بھی ہے. آسائش سے, آرام سے, پھر اس کے بعد آپ اگر جانا چاہیں وہ منزل میں تو پہلے بھی جا سکتے ہیں. اچھا ہاں یہ بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں. یہ سورہ ہود کی آیت جو 106 سے 108 تک, اس میں یہ بیان کیا ہے, بلکہ 108 نمبر یہ آیت ہے. یہ جو بات ہے نا کہ جو چاہو گے ملے گا, یہ اس قدر بڑی بات ہے. اس کو اگر آپ ڈیپ میں جا کے سوچیں, یعنی انسان کی خواہش تو مطلب انلمیٹڈ ہوتی ہے, کسی اور نے جو چاہو. تو اگر وہاں پہ ہم یہ چاہ لیتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کہتے ہیں جو میں ہماری ٹام اصل کروز جگہ بننا ہمیں چاہتا ہوں. ٹام تو کروز. میرا خیال ہے وہ بھی پوری ہو ہی جائے گی. ہاں جی. آپ جو مرد, میں تو بلکہ کہتا ہوں عام طور پہ جب وہ خواتین سے بات چیت ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں جی اللہ تعالیٰ نے خواتین کے ساتھ بڑا ظلم کیا, یہ کیا وہ کیا. تو میں ان کہتا ہوں کوشش کرو وہاں پہنچ جاؤ, وہاں پہنچ کے اگر چاہو گی نا کہ مرد بن جاؤ تو مرد بن جاؤ گے. ہاں یہ کہا گیا ہے کہ شکل بھی چینج کر سکتے ہیں اپنی. جو شکل پسند ہے, ٹام کروز کی شکل فیصل بن لینی ہے. میں آپ کو بتا دوں وہ جو جملہ ہے جو چاہو گے وہ ملے گا, یہ تو ہر چیز پاسبل ہو گئی نا. یہ جو دیکھیں جو ایک قرآن بڑی بھائی صحیح آپ بات بات کہہ کر رہے رہے ہیں تھے کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم اچھا فیہا ما تدعون. جو یہ جو چاہو قرآن بھائی گے وہ مل جائے. جی یہ جو فیصل قرآن بھائی. بھائی بار بار بات کر رہے ہیں نا کہ جو چاہو گے ملے گا, جو چاہو گے ملے گا. چھوٹا سا جو ہے نا مجھے وہ اس سے وہ ایک جوک یاد آ گیا, تو میں چلے اس میں وہ بھی تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں کہ وہ 3 غریب دوست تھے نا, بالکل ہی فقرے تھے. تو وہ کہیں جا رہے تھے جنگل میں, تو ان کو رستے میں نا ایک جن نظر آ گیا. تو پہلے تو وہ ڈرے کہ یار یہ ہمیں بڑا نقصان پہنچائے گا, پر اس نے کہا کہ نہیں بھائی میں تم لوگوں کی مدد کرنے آیا ہوں, تو تم تینوں کی ایک ایک خواہش جو ہے پوری کر سکتا ہوں, جو مانگو گے ملے گا. تو ایک جو تھا اس نے کہا بھائی میرے تو نا پوری دنیا میں جو ہے نا وہ کاروبار ہو, میرے دنیا میں پوری محال ہو, اور میں مزے سے جو ہے نا باقی زندگی گزاروں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, اس نے چٹکی بجائی, وہ تو غائب ہو گیا, وہ چلا گیا اپنی خواہش کے مطابق. دوسرے کی باری آئی تو اس نے کہا بھی میری جو ہے نا وہ ہر ملک میں جو ہے میرے پاس بیویاں ہوں, محلات ہوں, میں ٹریول کروں پوری دنیا میں, جہاں مرضی جاؤں, جو مرضی کروں, تو میرے پاس بھی بے تحاشا جو ہے نا مال و دولت ہو. اس نے کہا ٹھیک ہے, چٹکی بجائی, وہ بھی غائب ہو گیا. اب تیسرا جو آخری تھا, اس سے پوچھا کہ آپ کی کیا خواہش ہے؟ میں سمجھ کہتا گیا, ہے یار میں نا اکیلا بور ہو جاؤں گا, دونوں کو واپس لے ان آؤ. کو واپس لاؤ. I want them back. ایک فلم تھی جی ہالی ووڈ کی, اس کا نام تھا ایواتار. آپ سے کچھ لوگوں نے دیکھی ہوگی. تو اس میں جو دنیا بنا کے دکھائی گئی ہے وہ بہت مجھے تو لگا جنت ایسی ہوگی جس میں انسان کی شخصیت کو جو نا وہ ایک نئے جسم میں ڈالا گیا تھا. یس. اوتار کا مطلب ہے ایک, جیسے ہندوؤں کا کانسیپٹ ہے نا اوتار جسے کہتے ہیں, کہ آپ کو ری انکارنیٹ کر کے ایک انسانی خستہ جسم کو
एक सुपर बॉडी में डाल दिया गया था। वो आप उड़ भी सकते थे हवाओं में, और हवाओं में, और उसमें आप झीलें थी, और उस दुनिया में पहाड़ थे, और आप हवा में उड़ते फिरे थे उसमें परिंदा। जेम्स कैमरॉन की हाँ, बहुत ही कमाल की। उसमें मुझे मुझे जन्नत की झलक नजर आती थी कि उसमें इंसान एक का और जिस्म मूवी भी है, ट्रांसफर कर दिया, जिस्म इंसान का ट्रांसफॉर्म करके एक बहुत ही 8-10 फुट का उन्होंने एक और बनाई थी। एक और मूवी मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा सबको देखने, उसका नाम है जजमेंट डे। मैं जी, कहता हूँ मैंने कि क्या उन्होंने मंजर खींच दिया है कि कैसे वो उसमें फिर वो जजमेंट डे का तस्वर ऐसा दिया गया है कि उसकी पूरी फिल्म की वीडियो चलती है, जैसे हमारा कॉन्सेप्ट है ना, और सारा पूरी फिल्म की यानी वो वहां पे जिन चीजों का इनकार करता जाता है ना बंदा, उधर उधर उसकी वीडियो चलती जाती है। बड़ी यानी कि कॉन्सेप्चुअल मूवी है, आई वुड रिकमेंड, है पुरानी मूवी। जजमेंट डे ना हमें उससे जजमेंट डे जजमेंट डे नाम है। अमेरिकन उस पे भी बनाई थी कि एलियंस ने अटैक कर दिया नहीं था, नहीं तो नहीं वो नहीं, ये वो थोड़ी इंडिपेंडेंस कॉमेडी डे भी है, है वो और थोड़ी इंडिपेंडेंस डे है, मुकद्दर। ठीक है। हाँ वो इंडिपेंडेंस डे है, ये जजमेंट है, ये आप देखेंगे ना इतनी कमाल कर दी। मैं पहला मेरा ये तारुफ था यकीन माने कि जजा सजा के साथ, और फिर पहला कॉन्सेप्ट उसमें वो पूरी स्क्रीन पे वो उसकी बचपन से लेकर उसकी एक एक चीज की रिकॉर्डिंग होती है, कहाँ कहाँ उसने डिसीजन मेकिंग में गलती की, कहाँ कहाँ सेल्फिश हुआ, कहाँ कहाँ क्या हुआ। तो बड़ा ही जबरदस्त कंसेप्ट, बड़ी मैच करती है हमारे इस थियोलॉजी के साथ। तो हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जी। जी प्लीज प्लीज। जी ये अपने साथ साथ थोड़ा सा जी। ये भी दोस्तों के सामने आ जाए, नाजरीन के सामने भी, कि हमने जब क्लोजर टू ट्रुथ के सवालों को एड्रेस करना है ना, तो हमने बेसिकली जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, जो दो जिनको हम दो मास्टर कीज कहते हैं, जी जी उनकी रोशनी में करना है, ताकि ये ख्याल रहे कि बॉडी में ना फंसे रहे। जी, वो अब आगे आ इंसान रहे, बॉडी वो नहीं है। हम आगे आ रहे हैं जी, वो बिल्कुल आ रहे हैं जी। तो आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है नाजरीन आपको भी इस बात का अब इदराक समझ आ गई होगी कि जब हम आयात मुतशाबिहात की बात कर रहे होते हैं तो हम उसके मोहकम हिस्सों ही को एड्रेस करेंगे। और जैसे कि इस मिसाल में वाज़ेह किया गया है कि जैसे दिए में रोशनी होती है उसी तरह से बल्ब में भी रोशनी होती है, ये रोशनी इसका एक मोहकम हिस्सा है। तो हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब अपने नाज़रीन के सामने ये बयान करेंगे कि जो क्लोजर टू ट्रुथ, यानी हमने बात की थी क्लोजर टू ट्रुथ, उसके दो टॉपिक्स कॉन्शियसनेस और गॉड के तहत सवालात को एड्रेस करने के लिए दो मास्टर्स कीज अप्लाई करेंगे, जो कि कुरान मजीद ही से अखज़ शुदा है। हमारे नज़दीक इस कायनात को, इंसान के वजूद को और इनके माबैन रिलेशंस को समझने के हवाले से दो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। उनमें एक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है और दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। हम इन्हें दो मास्टर कीज कहते हैं। मैं अब आपके सामने पहली मास्टर की यानी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, इस हवाले से हमारा तसव्वुर ये होना चाहिए कि गॉड, खुदा, अल्लाह, ईश्वर, शैंगडी, यहवे, यानी ये मुख्तलिफ नाम जो है ये उस अज़ीमुश्शान हस्ती यानी स्काई गॉड के लिए हर जुबान में अल्फाज मुख्तलिफ है। एक ऐसी हस्ती यानी माइंड यानी पर्सन है जिसमें कोई बुरी सिफ्त, कोई कमजोरी, कोई खामी नहीं, और मुस्बत तौर पर हर अच्छी सिफ्त अपने कमाल पर यानी टू दी परफेक्शन उसमें मौजूद है। परवेज हाशमी ये साहब, आप कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड यानी हाँ, जरा आप बताइए। गॉड का सिफाती तस्वर, जी जाती नहीं, सिफाती। जात को हमने पहले ही कह दिया कि हमारे पास इल्म यहाँ इस दुनियावी जिंदगी में महदूद है और हम उसकी जात का अहाता नहीं कर सकते, सही लिहाजा उसकी जात के हवाले से हमने पहले ही कह दिया कि हम गुफ्तगू नहीं करेंगे, हमारा उसके साथ ताल्लुक है सिफाती। और वो ये बयान कर दिया गया कि नाम आप उसको जो मर्जी दे दें, हर जबान में उसके लिए अल्फाज मुख्तलिफ हैं। वो अजीमुशान हस्ती, स्काई गॉड, उसको खुदा भी कहते हैं, उसको गॉड भी कहते हैं, उसको अल्लाह भी कहते हैं, उसको ईश्वर भी कहते हैं, उसको शैंगडी भी कहते हैं, उसको यावे भी कहते हैं, और इसी तरीके से मुख्तलिफ दूसरी जबानों में उसके लिए अल्फाज मुख्तलिफ हैं, मगर हस्ती पीछे एक ही। सही है। वो एक ऐसा माइंड है, पर्सन है, पर्सन। That is why we started with this. Okay, we talking about personal God.
बल्कि आगे मेरा ख्याल है आप रिकमेंड भी कर दीजिएगा, जो हमने प्रोग्राम किए हैं ना उसको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे भी देंगे कि लोग फिर देख भी लें उसको, जी कि मैं जिसमें अभी कोई कहना चाह बुरी रहा था सिफ्त कि नहीं है जी। नाजरीन, यही मैं कहना चाह रहा था कि अपने नाजरीन को रिमाइंड करा देते हैं कि हमने प्रोग्राम कर रखे हैं, तो जिनको देखना हो वो देख सकते हैं, शुरू के प्रोग्राम उसमें से है। जी हाँ, मेरा ख्याल है कौन नाजरीन के लिए मैं ये वजाहत कर दूं कि जैसे ये हमारा एपिसोड नंबर 18 भी है, इसी तरह से एपिसोड नंबर 3 जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के हवाले से है, और एपिसोड नंबर 4 भी। तो आप काइंडली इन दोनों प्रोग्राम्स को हम डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स आपको दे देंगे, तो आप डिटेल में इन्हें देख सकते हैं। जी तो जो हाशमी साहब ने अभी बात की है, जो सिफात की बात अभी कर रहे हैं, जी जी तो जो हमारा जो बिलीव है खासतौर पे मुसलमानों का, ये तो सारे जो आपने बताए हैं ये तो डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट रिलीजन्स के जो है वो जिस तरह एड्रेस करते हैं अल्लाह को, तो जो कुरान के मुताबिक जो सिफात की बात कर रहे हैं हाशमी साहब, उसका मतलब है कि जो अल्लाह ताला के नाम जो कहते हैं कि हमारे अल्लाह ताला के नाम है अल अजीज, अल हकीम, अल जब्बार, अल गफूर, बेसिकली उनके ऊपर जो है वो ऐसे ही है कि वो हर एक जो है एक नाम एक जो है अल्लाह ताला की सिफात को जो है वो इलेबोरेट करता है, एक्सप्लेन करता है। जी ऐसे ही वो ना सिफात सिर्फ है। ये, बल्कि हाशमी साहब ने बताया था कि ये वो अल्लाह की सिफात इससे कहीं ज्यादा है, और ये सिर्फ वो सिफात अल्लाह ताला ने बयान की हैं जिनका हमसे ताल्लुक है, जिनको हम ना सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकते हैं बल्कि ये किसी हद तक हम में भी मौजूद हैं। जैसे आपने मिसाल दी थी सर के रिस्क, कोई फैक्ट्री ओनर है तो रिस्क अपने मजदूरों को वो भी देता है, लेकिन अल राज़िक खुदा ही है, ऐसे ही है। दा और चेरिशर, रहमान दा, रहमान वो भी है, तो मगर सिफात तो कुछ पता नहीं उसकी कितनी होंगी और भी इसके अलावा। देखें हमारे अंदर जो सिफात मौजूद है ना उसी की परफेक्शन की बात हो रही है। अगर हम जानते ही नहीं हमारे अंदर है नहीं तो हम परफेक्शन कैसे देखेंगे उसकी। एग्जैक्टली। तो ये उन सिफात की बात हो रही है जो ना सिर्फ ये कि जिंदगी में हमारे साथ मुतल्लक हैं, बल्कि हमारे अंदर भी अल्लाह ताला ने उनका क्षमा रखा हुआ है, तभी तो उसकी जैसे परफेक्शन की बात हो रही जैसे है। अल्लाह ताला कहते हैं दाना और हकीम है, तो वो इंसानों में भी बहुत सारे लोग अल्लाह ने किसी हद तक आप उसको इंटेलिजेंट उनको बनाए हैं। कहते हैं ये हकीम है ये अलीम है, पर अल हकीम अल अलीम नहीं कहते आप। हाँ, दा, बिल्कुल 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 जी। दा जी। तो हकीम वो अल्लाह ताला है, दा अलीम वो अल्लाह ताला है, दा समी अस्समी हम समी हैं, हम भी सुनते हैं, मगर लेकिन अस्समी असमी नहीं हुआ, है हम। हम हर यानी चीज सुन आप सकते हैं हर तसव्वुर वक्त। नहीं कर सकते कि बैक वक्त इस वक्त 8 अरब लोग हैं इस दुनिया में, बैक वक्त उनकी बातें वो सुनता है। कैसे सुनता है? हमने पहले ही कह दिया कि हम नहीं समझ सकते कि कैसे सुनता है, फिर अब ये हमें ये पता कि सुनता है। तो नहीं, तो और सूरह वो ये हशर सर का ये जो सिर्फ आखिरी इंसान रुकू है, है, वो तो जी कहता है सुन, पत्ता भी कोई गिरता है कहाँ पे उसका भी पता होता है उसको, पत्ता। अरे सिर्फ इंसानों को क्या, वो तो मतलब देखें, सुन तो जो रहा है, उसके अलावा वो काम कितने कर रहा है, मतलब हर वक्त तो जान पैदा हो रहे हैं, हर वक्त इंसान पैदा हो रहे हैं, आई मीन क्या नहीं हो रहा, और वो सब कर बिल्कुल रहा वो है। उसकी और दूसरी सिफ्त है ना, वो खालिक है। देखिए हम भी राइट, अल खालिक हैं, खालिक। हम भी खालिक हैं, वो अल खालिक है। तो उसकी हम बिल्कुल नहीं तख्लीक की समझ सिफ्त है ना, जो अभी फैसल साहब ने सही कहा ना कि उसके सारे के सारे नाम उसकी सिफात है एक्चुअली। बिल्कुल जी एट्रीब्यूट्स। तो जी सूरह हशर की जो आखिरी रुकू है वो मेरे ख्याल है इसके ऊपर बड़ा काफी जबरदस्त जो है उसमें। वो हमारे जी के जी, ऊपर बड़ा जो पढ़े है पढ़े वो। आप, बड़ा जबरदस्त है। जी सबसे ज्यादा नाम हुवल्लाहु उधर नहीं आए अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि व शहादा हुवर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। ऐसी है ना सर, जी। वल्लाहुल खालिकुल और वो बारिउल मुसव्विरुल देखें कि लहु सब अस्माउल हुस्ना डॉक्टर साहब उस सबके युसब्बिहु। साथ अलिफ लाम लगा हुआ है। हाँ जी, सबके साथ जी इल्ला लगा हुआ, बिल्कुल फैसल ऐसे ही साहब है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं यही जो असद भाई ने अभी जो है वो तलावत की है सूरह हशर के आखिरी रुकू की, उसमें ये कि इसमें ये पर्टिकुलर जो एक रुकू तारुफ। है, इसमें अल्लाह ताला ने अपने बहुत सारे एट्रीब्यूट्स जो है वो एक रुकू में जो है वो बयान कर दिए। जी जी ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही जी है साहब जी। साहब आगे जी चले। जी जी। तो इसमें मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि जैसे हम ये कहते हैं कि वो एक ऐसी हस्ती है जिसमें कोई बुरी सिफ्त, कोई कमजोरी, कोई खामी नहीं, तो इसे हम
ایک کلمہ یعنی سبحان اللہ سے اس کو بیان کرتے ہیں. یعنی سبحان اللہ کا مطلب ہے پاک ہے میرا پروردگار، ہر بری صفت، ہر کوئی کمزوری، کوئی خامی یعنی اس میں پائی نہیں جاتی. اور مثبت طور پر ہر اچھی صفت اپنے کمال یعنی ٹو دی پرفیکشن ہے. تو اس کے لیے ہم الحمدللہ کا کلمہ کہتے ہیں. یعنی وہ ایک ایسی ہستی ہے جس میں ہر اچھی صفت اپنے کمال پر پائی جاتی ہے. الحمدللہ اس لیے کہتے ہیں، دیکھیں تعریف اس میں بھی ہے، تو تعریف تو آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے کچھ نہیں کر رہا، جی مگر جو آپ کے لیے بھی کچھ کر رہا ہے تو آپ اس کی صرف تعریف نہیں کرتے، اس کا شکر بھی ادا کرتے. بالکل صحیح ہے جی. تو اسی طرح سے دوسری ماسٹر کی کانسیپٹ آف سیلف، اس کی ہم بات کرتے ہیں اب. کانسیپٹ آف سیلف نمبر 1، انسان کی اصل غیر مادی شخصیت جو کہ آزمائش میں ہے، اور جس نے سورۃ الاعراف آیت 172 کے مطابق اللہ سے عہد یعنی عہد الست کیا تھا، اسے قرآن نفس کہتا ہے. انگریزی میں اسے سول سے تعبیر کیا جاتا ہے. نمبر 2، انسان کا مادی جسم جو نفس کو بغرض آزمائش کچھ مدت کے لیے دیا گیا ہے، یعنی نفس سوار ہے اور جسم اس کی سواری. مثال کے طور پہ جیسے گھوڑا اور اس کا سوار ہوتا ہے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن سپارک یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی جسے قرآن روح کہتا ہے، اسے اللہ نے سواری کے ساتھ منسلک کیا ہے، اور اس کا کام نفس کو برے ارادوں پر ملامت کرنا ہے. قرآن اسے نفس لوامہ سے تعبیر کرتا ہے. تو یہ اچھا، کانسیپٹ یہ بہت امپورٹنٹ، سوری میں آپ کی بات جو کاٹ رہا ہوں کچھ، جی فرمائیں. یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، اور اس کے اوپر مینلی ہر چیز ڈپینڈ کرتی ہے. یعنی جو ہم نے جواب دینے ہیں نا، ذرا سی نظر اس سے ہٹی نہیں تو آپ کو چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس دنیا میں بھی نہیں آئیں گی. صحیح. کائنات کیا ہے، کائنات کے حوالے سے انسان کائنات کا ریلیشن وغیرہ، اس میں کنفیوژن ہو جائے گا اگر یہ چیز کلیئرٹی سے نہیں ہوتی. اور اس کے اوپر ہم نے پروگرام 4 کیے ہیں کتنے اسحاق صاحب؟ جی، یعنی اس میں 6 پروگرام ہم نے کیے ہوئے، دونوں کانسیپٹ آف گاڈ اور کانسیپٹ آف سیلف کے حوالے سر سے یہ 6 پروگرام. اس کی امپورٹنس میں آپ کو تھوڑا سا اپلائیڈ بتا دوں، کیونکہ اصل جی. مزہ تو تب یہ ہے کہ جو اپلائیڈ آن گراؤنڈ ادھر بھی آئے. سعود آپ سن رہے ہو بات؟ تو آج صبح ہی ہم کلاس کر رہے تھے، میں سعود اور کمبو صاحب، تو اس میں یہی انسان کی سعود نے اور کمبو صاحب نے بھی کہا کہ یہ جب سے سر آپ ہمیں یہ کانسیپٹ انسان کے اصل غیر مادی شخصیت کے بارے میں یعنی کہ راسخ العقیدہ کانسیپٹ ہوا ہے نا، تو ہمارا خوف ختم ہو گیا بڑی حد تک موت کے والے سے، کیونکہ پہلے جسم سے ریلیٹ کرتے رہتے تھے چیزوں کو. وہ جی جسم قبر کیڑے کھا جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، حتیٰ کہ میری وائف کا بھی. تو یہ کانسیپٹ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میرا مطلب ہے جیسے وہ شعر بھی ہے، بولیا اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور، کہ یہ جو پڑی ہے باڈی، یہ تو میں نہیں ہوں، یہ کوئی اور ہی ہے، میں تو اس میں سے نکل گیا ہوں. تو لیکن ایڈیشنل جو اس میں جو اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن سپارک یا ضمیر کے حوالے سے کانسیپٹ کلیئر کیا گیا ہے، اس کو واقعی سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے ذرا یہ پروگرام دیکھا جائے جو بیان کیا ہے اپنے پچھلا ہمارا، تو بڑا اچھا ہو جائے گا. جی 4 ہیں، 4 کیے ہم نے جی کل 6 پروگرام کیے. ہم نے کانسیپٹ آف گاڈ اور کانسیپٹ آف سیلف پر 6 پروگرام ہے، جن میں ہم نے نہایت تفصیل سے قرآنی آیات کے کانسیپٹ آف سیلف پہ کتنے ہیں جی؟ کانسیپٹ آف سیلف کے اوپر 4 ہیں جی. چار ہے، 5واں ایپیسوڈ ہے، 6واں ہے، 7واں اور 8واں. جی کانسیپٹ آف گاڈ پہ 2 ہیں اور کانسیپٹ آف سیلف پہ 4 ہیں. ٹوٹل 6 پروگرامز ہیں، یعنی ان دونوں ماسٹر کیز کے اوپر. I think concept of self پہ سب سے زیادہ تفصیل سے بات کی تھی تاکہ اس کی صحیح کلیئرٹی ملے. جی ایسا ہی ہے. اس کی کلیئرٹی اگر نہیں ہوگی نا، بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا، بڑا اچھا بتایا کہ طرح بے خوف ہو جاتا ہے انسان موت کے ہاں بارے بے خوف، کیونکہ مرتے ہی نہیں ہے، وہ مرتے ہی نہیں ہے. بالکل ڈر تو لگتا ہے نا موت سے، تو وہ تو مرتے ہی نہیں ہے. تو سارا نیریٹو جو قبر کا عذاب وغیرہ ہے وہ تو ہماری باڈی تو اس میں ہے ہی نہیں، باڈی ہے صرف ہماری سیلف نہیں ہے وہاں. اچھا دیکھیں اس میں بھی سمجھتے ہیں، میں آپ کو ویسے تھوڑی سی ایک مثال، سوری جی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک مثال دے دوں، اس پہ غور کریں کہ غیر مادی شخصیت، دیکھیں ہم فرشتوں کے اینجلز کا کانسیپٹ رکھتے ہیں نا، تو آپ بتائیں کہ کبھی کہتے ہیں کہ وہ مادی شخصیات نہیں کہتے، تو شخصیات تو ہیں.
صرف یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ کے بعد ان کے رینکس ڈٹرمن ہو گئے، ہمارے ہو رہے ہیں، ہم آزمائش میں۔ بالکل ایسی ہے، بالکل ٹھیک۔ وہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب آدمی اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیتا ہے پھر اس کو ڈر نہیں رہتا، کیونکہ وہ مرتا ہی نہیں ہے، ڈرتا تو مرنے سے۔ مگر ایک بات کا تھوڑا سا ڈفرینس رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ موت کا خوف سے مراد اصل میں یہ ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جواب دہی کرنی۔ ہاں، جواب دہی کا خوف ہے نا، لیکن آپ کو موت کا خوف ہونا چاہیے، آپ کو موت اگر کا یہ خوف والا یہ خوف نہیں کہ ہمارے جی نہیں، ایک منٹ، سوری میں نہیں بات کو سمجھا کہ موت کا، کیونکہ موت ہمارا تو انتقال ہوتا ہے، ہم مرتے تو نہیں ہیں۔ جواب دہی کا خوف ہونا چاہیے، جواب دہی کا خوف، ہاں، جواب دہی کا احتساب کا خوف ہونا چاہیے۔ موت کا خوف سے مراد اکثر لوگ اس طرح بھی بات کر رہے تھے، یار تمہیں مرنا نہیں ہے۔ اب وہ مرنے کا مطلب بیسیکلی وہ جواب دہی والی بات ہے نا، نہیں، بیسیکلی ان کو یہ تصور ہی نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، ان کو تصور ہی نہیں ہے، وہ موت کو خاتمہ سمجھتے ہیں، اینڈ آف ہاں بینگ۔ جی سر، آج میں نے قبرستان گیا، میں نے ہر قبر پہ آخری رام کا لکھے دیکھا ہے، میرا دل کر رہا تھا میں نیچے لکھوں یار کنے کیا ہے آخری رام دیکھیں کا۔ نا کہ قرآن مجید، جو قرآن مجید کی جو تذکیر ہے نا، وہ یہی تو کہتا ہے کہ بھئی آپ نے یہاں سے واپس آنا ہے آزمائش کے لیے، آپ بھیجا ہے آپ کو، آپ نے میرے پاس انا للہ و انا الیہ راجعون بار بار کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں موت خاتمہ، اس لیے ڈرتے بھی۔ بالکل صحیح ہے۔ گورے ویسے صحیح ہے، وہ کہتے ہیں ریسٹنگ پلیس کہتے ہیں گورے۔ ہاں جی نہیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ گیٹ وے ہے، اٹس اے گیٹ وے ٹو دا ٹریلینز آف گلیکٹیکل ایئرز۔ دیکھیں پوری گریو جو از ناٹ این زندگی ہے نا، آرڈینری تھنگ۔ پوری زندگی وہ بہت بڑی بہت بڑی ہے، یہ اس کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے جو آزمائش کے لیے یہاں ہم گزار، بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ اور جیسے ہی یہاں ہمارا یہ گھوڑا مرتا ہے، ہم نہیں مرتے، تو وہ دوسرا جو آپ نے ڈاکٹر صاحب کہا کہ گیٹ وے، وہ دوسرا گیٹ وے کھل گیا، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ نہیں یار، اصل میں تو اب یہ شروع ہو گئی ہے۔ اور اسی وقت جو ہے نا وہ پتہ بھی چل جاتا ہے انسان کو کافی حد تک کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ جی بولے جی سعود کیا کہہ رہے ہو؟ میں یہی کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ مطلب میں تو ڈائبٹیز کا مریض ہوں، تو مجھے یہ چیز بڑی مطلب متاثر کرتی تھی کہ مطلب مجھے کیوں بڑی جلدی ختم ہونے والا ہے، کیوں شوگر ہو گئی، اور دوسری یہ کہ مطلب موت کا ڈر بھی تھا کہ اب یعنی کہ اینڈ بڑی جلدی ہونے والا ہے۔ تو لیکن جب سے مطلب آپ نے کہا نا کہ یار یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم لوگ اس اینگل سے دیکھتے ہیں، تو الحمدللہ کافی حد تک اب وہ یہ تو مادی جسم ہے، یہ تو ختم ہونا ہی ہونا ہے، جی اب اس کی وہ ٹینشن نہیں۔ ہاں دیکھا نا، یہ آن گراؤنڈ فرق پڑتا ہے، کتنا فرق پڑا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر اس کا مطلب بھی ہم سمجھیں نا کہ بھئی ہم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھئی ہم کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اس کی طرف ہم نے واپس جانا ہے، درمیان میں مراحل طے کر کے واپس جانا ہے ادھر۔ اچھا سوری، میں سر مجھے نا اس معاملے میں سب سے پاورفل جو لگتی ہے نا آیت، وہ جو فرعون کے دربار میں جادوگروں کا جواب ہے نا، جب فرعون کہتا ہے میں تمہاری ٹانگ ادھر سے اور ادھر سے ہاتھ اور بازو کٹ دیں گا نا تو تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، تو انہوں نے کہا یار تو زیادہ کر بھی یہی سکتا ہے، جانا تو ہم نے پھر بھی اپنے رب کی طرف ہی ہے۔ بالکل، وہ بڑے جو کچھ پاورفل کر سکتا ہے اس دنیاوی زندگی میں کر سکتا ہے تمہارے ساتھ۔ ہاں تو جانا اتنے ہی ہے، تو کر لے جو کرنا بھائی۔ ہاں دیکھ لیں وہ کتنی جلدی سمجھ گئے۔ ہاں ان کے سامنے وہ آ گیا نا، سب کچھ آ گیا، وہ علم رکھتے تھے اس کا، ان کو پتا لگ گیا جادو ہے ہی نہیں۔ جس کو میں نے بتایا تھا نا کہ گیری ملر کے اوپر بھی وہی اثر ہوا جو کہ موسیٰ کے سامنے، جو حضرت موسیٰ کے جادوگروں کے ساتھ ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے لائک فار انسٹنس اب دوسری ایک بات ہو گئی کہ قرآن مجید جس طرح کا کلام ہے نا، یہ جو عرب تھے نا، وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ زبان تو ہمیں ہی آتی ہے، دوسرے عجمی ہیں، گونگے ہیں۔ بھئی جو عربی نہیں بولتا وہ گونگا تو نہیں ہوتا، مگر وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ سارے کے سارے زبان کا صحیح استعمال نہیں جانتے جیسے ہم جانتے ہیں۔ ان کو قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ آؤ تم سب مل جاؤ، بلکہ پیچھے جو اپنے جنات بھی سمجھتے ہو نا تم، کہ وہ بھی القاء کرتے ہیں، ان کو بھی لے آؤ، تم ایسا کلام بنا کے دکھاؤ۔ اچھا، جو آدمی مثلا ان کے زمانے، حضور کے زمانے میں جو ایک شاعر تھے بڑے زبردست، تو انہوں نے جب یہ کلام یہ سنا ہے تو اسی وقت
क्योंकि उनके ऊपर वही असर होना था, उसी वक्त जी। ईमान लेकर आ गए। और उनको बाद में हजरत उमर के जमाने में कहा जाता है कि उन्होंने कहा, लुबैद नाम था उनका, कि लुबैद तुम अब शायरी नहीं करते? तो उन्होंने जवाब दिया, आबाद कुरान, क्या कुरान कुरान के के बाद। बाद भी कोई गुंजाइश रह गई शायरी? वाह सुभान अल्लाह। सही है एंड जी। येट इट वाजंट शायरी, मतलब वो शायरी नहीं था तब भी। और जी, प्रोग्राम को चलो, आगे जबान बढ़ाते हैं जबान दानी है ना बेसिकली। जी। जी 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 तो हम ये सर सक्सेस। आपने इसको जो है ना बड़े अच्छे तरीके से इसको आपने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इसको जिस्म को और नफ्स को शऊरी और लाशऊरी तौर पे ना हर किसी को पता है, ये चाहे आप मुसलमान हैं चाहे आप गैर मुस्लिम हैं, पता सबको है कि जिस्म और चीज है और सोल या नफ्स और चीज है। क्योंकि जैसे ही एक बंदा मरता है ना, वो एकदम से फैसल अली से जो है वो बॉडी बन जाता है कि जी वो लाश आ गई, बॉडी आ गई, मैयत आ गई, मैयत को दफना दिया, ऐसे ही वो आपकी पहचान खत्म हो जाती है उसी वक्त। राइट। उनकी चाहे आइडेंटिटी खत्म आप हो जाती है। मुसलमान है चाहे गैर मुस्लिम है, वो आपका नाम खत्म होके फिर आप वो एक लाश या मैयत या बॉडी रह जाते हो फिर। नहीं, नहीं ऐसे फैसल ही भाई ऐसे वो ही। आपके पास सही है, लेकिन ज्यादा हमारा जो फोकस है ना वो एग्नोस्टिक्स और एथियस्ट की तरफ है। वो नहीं मानते इस चीज को, वो बॉडी पे रुक जाते हैं। अदरवाइज तो क्रिश्चियनिटी में तो देखें ना, वो तो माइंड बॉडी सोल तो टॉप पे रखते हैं। मगर डॉक्टर नहीं, साहब एक हमारा मिनट, जो रूह इसमें का इसमें कॉन्सेप्ट है आज वो ही भी क्लियर नहीं है। आज ही मेरी जो बात हमारे मेरी रूह और जमीन का मेरी जो बेगम डिफरेंस से है भी वो हो रही थी। सॉरी, मैं ये बात कर लूं अपनी कंप्लीट। जी आज ही सॉरी। यही डॉक्टर साहब ने जो बात फरमाई है, आज ही मेरी बात मेरी बेगम से भी हो रही थी। देखें, एक चीज का की इंफॉर्मेशन होना और बात है, और उसके ऊपर यकीन करना और बात हाँ वाह 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 जबरदस्त। उसकी वो मिसाल देना, यकीन वाले और ईमान वाले। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो वो बात ये है। अब देखें, बात ये है कि कुरान मजीद, मैं उसको अपनी बेगम को कह रहा था कि सब मुसलमानों के घर में कुरान मजीद है। खुद कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, खुद कहते हैं कि उसके अपने अल्फाज में महफूज है। मगर मुझे बता दें, मानते कितने? कहते तो हैं अमल के जरिए। भी अमल तो होगा तभी तो है ना। वो अभी जो जैसे मानेंगे तो कांसला हाँ, ने भी यकीन कहा होगा था, तो अमल होगा। अमल तब होगा। वो तो उल्टा कहते हैं। वो जिनके पास यहाँ इक़्तिदार है, दौलत है, वो कहते हैं रब साड़ तो बड़ा खुश है, अल्लाह हमसे बड़ा खुश है, इसलिए तो दे रखा है। सर हमारे जो कुरान पाक होता है ना घरों में, कहते हैं एक ही बार सूरह यासीन पढ़ लो थोड़े सारे मसले हल हो जाएंगे। हाँ जी। वो इस मकसद के लिए रखा हुआ। नहीं तो मुझे मरीज बड़ा आगे कहते हैं कि जख्म बना हुआ है, शुगर का मरीज है, तो मैं इन्ने बारी पढ़ के फूका मारी है डॉक्टर साहब, लेकिन हो नहीं रहा ठीक। अब वो फूंके मारने से तो यहाँ नहीं होगा ना। जी। तो इसके लिए तो इसमें इलाज कराना पड़ेगा। अल्लाह ने फिर असबाब बात की वही दुनिया है ना बनाई है। कि इसको हम जो है ना वो बजाय नफ्स के इलाज के हमने इसको जिस्मानी इलाज के लिए जो है ना वो किया हुआ है। वो असल में वो जो उस आयत को थोड़ा मिस इंटरप्रेट करते हैं, जिसमें लिखा है कि ये शिफा है, लिखा अल्फाज हाँ ने दिलों उस बीमारी की, दिलों के रोग की शिफा है, तो इन्होंने ऐसे ही उस ज़्यादा वो शिफा बना लिया हुआ है कि ये बॉडी की शिफा है। ये जी शिफा साहब है साहब, माफिस जी जी सदूर, जो दिल की बीमारियां होती जो दिल की जी। बीमारी है, बिल्कुल। तो नाजरीन, जैसा कि हमने आपको ये आपके सामने ये अर्ज कर दिया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के हवाले से 2 प्रोग्राम्स हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ सेल के हवाले से 4 एपिसोड्स हैं। एपिसोड नंबर 5, 6, 7 और 8। आप इसको इसके लिंक्स इस प्रोग्राम के साथ मौजूद होंगे। आप तफसील से इन्हें देख सकते हैं, जिसमें तमाम रेफरेंसेस कुरान करीम से भी दिए गए हैं। यहाँ मजीद मैं अपने नाजरीन से गुजारिश करना चाहूँगा कि चूँकि हम क्लोजर टू ट्रुथ के सवालात को अब एड्रेस करने के लिए जा रहे हैं, अगर आपको ये महसूस हो कि हम अमूर गैब की बातों में मसलन अल्लाह ताला की ज़ात, उसके अफ़ाल में दाखिल हो रहे हैं या आयात मुतशाबिहात के मुहकम हिस्सों से आगे बढ़ रहे हैं, तो आप ज़रूर निशानदही करें ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। हमारे नज़दीक असल चीज़ आखिरत की जवाबदही यानी एहतिसाब पर ईमान है, जिसकी बुनियाद इंसान का अपना अमल होगा। आखिरत की कामयाबी के लिए हर खास व आम के हवाले से कुरान मजीद का तज़कीर का लेवल किफ़ायत करता है, क्योंकि बार बार आखिरत यानी मरने के बाद आने वाली ज़िंदगी की याद दहानी होती रहती है और नतीजतन इंसान अपने आमाल दुरुस्त करता रहता है। हमारे एक बहुत मोहतरम स्कॉलर जो कि इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, डॉक्टर इसरार साहब,
वो कुरान मजीद के हवाले से इसके 2 लेवल्स का जिक्र करते थे और वो फरमाते थे कि कुरान मजीद को समझने के 2 लेवल्स हैं। पहला लेवल तज़कीर यानी आखिरत की याद दहानी का लेवल। ये हर इंसान की ज़रूरत है, चाहे वो बड़े से बड़ा फिलोसोफर हो, बड़े से बड़ा साइंसदान हो या फिर एक आम आदमी, उसकी ये ज़रूरत कुरान मजीद के किसी भी हिस्से को पढ़ने से पूरी हो सकती है। और कुरान मजीद का दूसरा लेवल जो उसके बारे में वो फरमाते थे, कुरान मजीद का एकेडमिक यानी इल्मी मुताले का लेवल, ये खवास के हवाले से है और हर इंसान की ये ज़रूरत नहीं। इसके लिए मैं उनकी तरफ से एक खूबसूरत मिसाल है जो कि आपके सामने बयान करना चाहूँगा। वो फरमाया करते थे कि अगर समंदर में तेल गिर जाए तो वो हमेशा समंदर की सतह पर रहता है, जिसे हर इंसान देख सकता है, चाहे वो अफलातून हो, आइंस्टाइन हो या कोई आम आदमी। लेकिन अगर इंसान को मोती तलाश करने हैं तो उसे समंदर में डाइव लगानी पड़ेगी और फिर वो अपनी इस्तेदाद के मुताबिक मोती तलाश करके ला सकता है। इसी के साथ मजीद वो फरमाया करते थे कि तज़कीर यानी याद दहानी के लेवल के एतबार से कुरान मजीद आसान तरीन किताब है और इसके लिए सिर्फ कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ना ही काफ़ी है। अगर किसी ने कुरान मजीद का एकेडमिक यानी इल्मी मुताला करना है तो फिर उसके लिए कुरान मजीद एक मुश्किल तरीन किताब है। नाज़रीन, खवास की सेटिस्फेक्शन के लिए हमारे नज़दीक अल्लाह ताला की इंसान के हवाले से ग्रैंड स्कीम का मुकम्मल इल्म ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला की ग्रैंड स्कीम का नामुकम्मल और गैर वाज़ेह इल्म इंसानी जहन में शकूक और इस्तराब पैदा करता है। जब तक हमें अल्लाह ताला की ग्रैंड स्कीम का मुकम्मल इल्म नहीं होगा तो फिर हमारे जहनों में शकूक और इस्तराब ज़रूर पैदा होगा, जबकि इसका मुकम्मल इल्म पजल के तमाम टुकड़ों, चाहे वो कॉस्मोलॉजी, आर्कियोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एस्केटोलॉजी और एवोल्यूशन, क्रिएशन से मुतालिक हो, को एक वहदत में परो देता है, यानी इन तमाम टुकड़ों को सही मकाम पर बिठा देता है, जिससे इंसानी जहन को इत्मीनान हासिल हो जाता है। इंसानों की सोच। सर मैं जी फरमाइए। हाशमी साहब दरख्वास्त करूंगा कि ये अलूम के जरा नाम भी उर्दू में ले दें जरा हमारे नाज़रीन के समझने के नाम लिए। जो है ना मुझे खुद भी नहीं पता। सही है। एस्केटोलॉजी का मुझे याद नहीं आ रहा कि ये क्या चीज है। एस्केटोलॉजी होता है जो मरने के बाद आने वाली जिंदगी के मराहिल हैं, जो चीजें होंगी उसको एस्केटोलॉजी कहते हैं। अच्छा, और पैलियोंटोलॉजी? पैलियोंटोलॉजी की ये हाँ जी बताएं। ये सारे जो ये आपके निकले ना, जैसे डायनासोर्स के वो या फॉसिल्स की जो स्टडी है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स की तमाम स्टडी कब कब वो डिस्कवर हुए, कौन उसकी बेस पे चीजें अखज़ करना कि वो किस तरह होंगे, ये सारी पैलियोंटोलॉजी में होती है। और आर्कियोलॉजी तो हमें पता ही है कि वो सारे कदीमा में सारे ये दोनों बहुत मिली भी हैं, इनका आपस में ओवरलैपिंग काफी, पैलियोंटोलॉजी और आर्कियोलॉजी। और इन इल्म के जरिए अब हमें ऑथेंटिसिटी को समझना बहुत आसान हो चुका हुआ है इन इल्हामी कुतब की, आउटसाइड द बुक आल्सो। जी अच्छा देखें, जो असल चीज है ना, यहाँ जो नंबर 1 पे लिखी सामने नजर आ रही है स्लाइड के ऊपर, ये है असल चीज, और वो है तज़कीर, आखिरत की याद दहानी। और ये हर एक की जरूरत है, चाहे वो बहुत बड़ा साइंसदान है, बहुत बड़ा फिलोसोफर है या आम आदमी। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपके पास अगर अल्लाह की किताब है, सिर्फ उसका तर्जमा पढ़े आप, फ्रॉम वेयर एवर यू वांट यू विल गेट दिस। वो हर सेकंड पेज पे आपको रिमाइंड कराएगा, हर सेकंड पेज पे किसी ना किसी सूरत में रिमाइंड कराएगा कि भाई आप आजमाइश में हैं, आपने पलट के मेरे पास आना है। वो आपको तस्वीर दिखाएगा, ये कि जन्नत ये होगी, जहन्नम ये होगी, ये फोकस करेगा। यू कांट मिस दिस पॉइंट। सिर्फ ये है कि अपनी जबान में से पढ़। इतना आदमी को अगर पता चल गया ना जी, मैंने वापस जाना है और मेरी एक एक चीज का हिसाब किताब होना है, और फिर मेरी जिंदगी और यहाँ तक ही रहे, बेशक मादी जिंदगी तक रहे, तो इंसान एक ऐसी चीज है कि वो अपने मुस्तकबिल से लापरवाह नहीं रह सकता, लाताल्लुक नहीं रह सकता।
ये 80 साल की जिंदगी है, 70-80 इतनी है ना मैक्सिमम, इसमें देख लें कि हम ला तल्लक रह सकते हैं। नहीं। तो फिर वो जो अरबों साल की जिंदगी अगर कहते हैं, मैं हमेशा हमेशा की नहीं कह रहा क्योंकि उससे इम्पैक्ट नहीं आता, अरबों साल ही समझ लें, तो अगर हम कहते हैं कि अरबों साल की जिंदगी है तो उससे ला तल्लक कैसे रह सकते हैं? अल्लाह ताला कहता है कि जो यूनिवर्सल असूल है, एथिक्स है, वो तो इंसान के अंदर है। किस इंसान के अंदर है? वो जो सोल है, जो असल शख्सियत है, वो लेकर आया है। उसको पता है ये चीज, उसको पता है कि मुझे बेईमानी नहीं करनी चाहिए, उसको पता है कि मुझे गलत बयानी नहीं करनी चाहिए, उसको पता है कि मुझे बदयानती नहीं करनी चाहिए, उसको पता है कि मुझे बदअहदी नहीं करनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो दूसरों से एक्सपेक्ट यही करता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बताया है कि तुम एक्सपेक्ट करते हो दूसरों से, तो फिर खुद क्यों करते हो? तो पहले इंसान, जो असल इंसान है, उसकी ख्वाहिश है हिदायत की। असल बिल्कुल इंसान की सही। बात कर रहे हैं। ये बॉडी जो है ना, ये अलग से अल्लाह ताला की मखलूक है। ये बॉडी, ये घोड़ा अलग से अल्लाह ताला की मखलूक है। जिसकी मखलूक है, उसी के इशारे के ऊपर ये काम करती है। उसने आम तौर के ऊपर इसको सैंक्शन दे रखी है, अमूमी सैंक्शन, जहां चाहता है इसको रोक लेता है। तो मसला बॉडी का नहीं है, मसला वो है जो पीछे इरादा कर रहा है, जिसकी इंटेंशन है। इंटेंशन किसकी होती है? जो सोल है, जो असल शख्सियत है, वो गैर मादी है, उसका मसला है। घोड़े का तो मसला ही नहीं है। मगर जो इसके एक्शंस हैं, और एक्शंस, वो एक्शन जिनमें अच्छाई बुराई है, उसको डीड्स कहते हैं। वो वजूद में कैसे आते हैं? किसके थ्रू आते हैं? बॉडी के थ्रू। बॉडी के थ्रू आएंगे तो क्या होगा? फिर वो इसका बना लेगा, वो जो वीडियोस है, वो वीडियो, ऑडियो वीडियो तैयार हो जाएगी उसकी, और यही दिखा दी जाएंगी सारी की सारी वहां के, सी योर लाइफ, दिस इज योर लाइफ। ये है ना कुरान मजीद में कि ये किस किस्म की किताब है, ये समझे किस किस्म का कंप्यूटर है जिसने ना छोटी जिसने चीज छोड़ी ना बड़ी। जिससे ना छोटी चीज छोड़ी ना बड़ी है, और इवन जुमलों का यानी अल्फाजों तक का वो होगा। एक एक चीज। जी, तो हम प्रोग्राम को आगे मगरिब बढ़ाते हैं। ब्रेक। जी, तो मैं ये आगे अर्ज कर रहा चलें। था, जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह खत्म ताला हो रही की हो। ग्रैंड स्कीम को समझने के नतीजे में ये तमाम पजल हल हो जाते हैं और ये एक वहदत में परोए जाते हैं। यानी इन तमाम टुकड़ों को सही मकाम पर बिठा दिया जाता है, जिससे इंसानी जहन को इत्मीनान हासिल हो जाता है, इंसानों की सोच तब्दील हो जाती है और मुआशरे में मुस्बत तब्दीली आती है। और जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि ये सवालात दरअसल खवास के सवालात हैं, और जब खवास के इन सवालात को एड्रेस कर दिया जाता है तो वो मुआशरे को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं, क्योंकि मुआशरा जो है वो खवास ही को देख रहा होता है। खवास अब के हम पीछे चलता है ना जी, जी जो डायरेक्शन है, जो उसकी सिमत है माशरे की, जी वो खवास डिटर्मिन करते हैं, वो आवाम नहीं करते। वो आवाम सही पीछे चलते हैं उनके। जी जी, हमने आयात मुतशाबिहात के हवाले से जिन सवालात को एड्रेस किया वो दोबारा से आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इसमें चौथा सवाल ये था कि अगर हमारी असल शख्सियत नफ्स गैर मादी है तो जन्नत में मादी नेमतों का जिक्र क्यों है। हमने इसके बारे में अपनी डिस्कशंस में बहुत सी बातें आपके सामने लेकर आए हैं। नाजरीन को मैं ये बताना चाहूँगा कि आयात मुतशाबिहात के हवाले से हमारे यूट्यूब चैनल पर 2 प्रोग्राम्स मौजूद हैं। उन प्रोग्राम्स में जिन पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है उसमें नंबर 1 कुरान मजीद की बुनियाद आयात मुहकमात पर है, आयात मुतशाबिहात पर नहीं। नंबर 2 इस दुनिया से मुतालिक तमाम आयात मुहकमात हैं, चाहे हमारा इल्म वहां तक पहुंचा हो या ना पहुंचा हो। नंबर 3 आयात मुतशाबिहात का ताल्लुक दुनिया की जिंदगी से नहीं बल्कि आखिरत से है। नंबर 4 कुरान में आखिरत के हवाले से मादी चीजों का जिक्र तरगीब व तरहीब की गर्ज से हुआ है। नंबर 5 जिस्म का ब्रेन कंप्यूटर है और हम यानी हमारी असल शख्सियात कंप्यूटर ऑपरेटर है। नंबर 6 असल मसला हमारा यानी कंप्यूटर ऑपरेटर यानी असल शख्सियत सेल्फ का है। इसी तरह से दूसरे प्रोग्राम में जिन सवालात को एड्रेस किया गया है
उस पे पहला सवाल ये कि ये बात ठीक नहीं कि उलमा ने आयात मुहकमात और आयात मुतशाबिहात को अलग अलग प्लेस नहीं किया। ठीक नंबर 2, मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी और मौलाना अमीन हसन इस्लाही आयात मुहकमात व आयात मुतशाबिहात की क्या तशरीह करते हैं। नंबर 3, रासिखून फिल इल्म से क्या मुराद है। नंबर 4, कुरान मजीद में मादी यानी जिस्मानी नेमतों और जिस्मानी सजा का जिक्र क्यों है। नंबर 5, कुरान मजीद में सिर्फ आयात मुहकमात व आयात मुतशाबिहात ही नहीं बल्कि आयात की और भी अनवा मौजूद हैं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के साथ इनके लिंक्स आपको पेश कर दिए जाएंगे। आप इन दोनों प्रोग्राम्स को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये हमारा TGSG यानी द ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से 18th एपिसोड था। अगले एपिसोड से हम क्लोजर टू ट्रुथ के 2 टॉपिक्स यानी कॉन्शियसनेस एंड गॉड के तहत उठाए सवालात को कुरान मजीद की रोशनी में एड्रेस करने का सिलसिला शुरू करेंगे। जैसे कि हमने अपने इंट्रो में आपको बताया, उन सवालात को हम एड्रेस नहीं करेंगे जिनका ताल्लुक उमूर गैब की बातों से होगा, मसलन अल्लाह ताला की ज़ात, उसके अफ़आल की नौइयत वगैरह। इसी तरह हम आयात मुतशाबिहात के हवाले से भी सिर्फ उनके उन हिस्सों पर गुफ्तगू करेंगे जो मुहकम है और जितनी तफसील कुरान मजीद में मज़कूर है उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी आरा से ज़रूर आगाह फरमाइएगा ताकि हम आइंदा प्रोग्राम्स को बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया।